अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा है। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है सूरह फतेह। तो सुनते हैं, फील करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक ए नबी, हमने आपको एक खुल्लम खुल्ला फतह दी है ताकि जो कुछ तेरे गुनाह आगे हुए और जो पीछे, सबको अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और तुझ पर अपना एहसान पूरा कर दे और तुझे सीधी राह चलाए और आपको एक ज़बरदस्त मदद दे। वही है जिसने मुसलमानों के दिलों में सुकून और इत्मीनान डाल दिया ताकि अपने ईमान के साथ ही साथ और भी ईमान में बढ़ जाएं। और आसमानों और ज़मीन के कुल लश्कर अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ताला दाना बहिकमत है, ताकि मोमिन मर्दों और औरतों को इन जन्नतों में ले जाए जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहां वो हमेशा रहेंगे, और इनसे इनके गुनाह दूर कर दे। और अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और ताकि इन मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिका औरतों को अजाब दे जो अल्लाह ताला के बारे में बदगुमानियाँ रखने वाले हैं। दरअसल इन्हीं पर बुराई का फेरा है। अल्लाह इन पर नाराज़ हुआ और इन्हें लानत की और इनके लिए दोज़ख तैयार की, और वो बहुत बुरी लौटने की जगह है। और अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन के लश्कर हैं और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। यकीनन हमने तुझे गवाही देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, ताकि ए मुसलमानों, तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और इसकी मदद करो और अल्लाह की पाकी बयान करो सुबह शाम। जो लोग तुझसे बैत करते हैं वो यकीनन अल्लाह से बैत करते हैं। इनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। तो जो शख्स अहद शिकनी करे वो अपने नफ्स पर ही अहद शिकनी करता है, और जो शख्स इस इकरार को पूरा करे जो इसने अल्लाह के साथ किया है तो इसे अनकरीब अल्लाह बहुत बड़ा अजर देगा। देहातियों में से जो लोग पीछे छोड़ दिए गए थे वो अब तुझसे कहेंगे कि हम अपने माल और बाल बच्चों में लगे रह गए, बस आप हमारे लिए मग़फ़िरत तलब कीजिए। ये लोग अपनी ज़बानों से वो कहते हैं जो इनके दिलों में नहीं है। आप जवाब दे दीजिए, तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से किसी चीज़ का भी इख्तियार कौन रखता है, अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो, या तुम्हें कोई नफ़ा देना चाहे तो। बल्कि तुम जो कुछ कर रहे हो इससे अल्लाह खूब बाखबर है। नहीं, बल्कि तुमने तो ये गुमान कर रखा था कि पैगंबर और मुसलमानों का अपने घरों की तरफ लौट आना कतन नामुमकिन है, और यही ख्याल तुम्हारे दिलों में रच बस गया था और तुमने बुरा गुमान कर रखा था। दरअसल तुम लोग हो भी हलाक होने वाले। और जो शख्स अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ना लाए तो हमने भी ऐसे काफिरों के लिए दहकती आग तैयार कर रखी है। और ज़मीन और आसमानों की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है, जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजाब करे, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। जब तुम गनीमतें ले जाने लगोगे तो झट से ये पीछे छोड़े हुए लोग कहने लगेंगे कि हमें भी अपने साथ चलने की इजाज़त दीजिए। वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला के कलाम को बदल दें। आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला पहले ही फरमा चुका है कि तुम हरगिज़ हमारे साथ नहीं चलोगे। वो इसका जवाब देंगे, नहीं नहीं, बल्कि तुम हमसे हसद करते हो। असल बात यह है कि वो लोग बहुत ही कम समझते हैं। आप पीछे छोड़े हुए बद्दुओं से कह दो कि अनकरीब तुम एक सख्त जंगजू कौम की तरफ बुलाए जाओगे कि तुम इनसे लड़ोगे या वो मुसलमान हो जाएंगे। बस अगर तुम इताअत करोगे अल्लाह तुम्हें बहुत बेहतर बदला देगा, और अगर तुमने मुंह फेर लिया जैसा कि इससे पहले तुम मुंह फेर चुके हो तो वो तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा। अंधे पर कोई हर्ज नहीं है और ना लंगड़े पर कोई हर्ज है और ना कोई बीमार पर हर्ज है। जो कोई अल्लाह की और उसके रसूल की फरमाबरदारी करे इसे अल्लाह ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके दरख्तों के तले नहरें जारी हैं, और जो मुंह फेर ले
اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، بس یہ تو تمہیں جلدی ہی عطا فرما دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے اور تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ چلائیں اور تمہیں اور غنیمتیں بھی دے جن پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے قابو میں رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر تم سے کافر جنگ کرتے تو یقیناً پیٹھ دکھا کر بھاگتے، پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے نہ مددگار۔ اللہ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہے، تو کبھی بھی اللہ کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہ پائے گا۔ وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، اس کے بعد اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے لیے موقوف جانور کو اس کی قربان گاہ میں پہنچنے سے روکا، اور اگر ایسے بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کے تم کو خبر نہ تھی، یعنی ان کے پاس جانے کا احتمال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں زر پہنچتا، تو تمہیں لڑنے کی اجازت دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے۔ اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں سے جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے، جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی، اور حمیت بھی جاہلیت ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈواتے ہوئے اور سر کے بال ترکواتے ہوئے، چین کے ساتھ نڈر ہو کر۔ وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ پس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحم دل ہیں۔ تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے۔ ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے، مثل اس کھیتی کے جس نے اپنا اگایا ہوا نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اسے وہ کتنے اچھے طریقے سے بتا رکھا، کتنا اچھا لگا سننے میں۔ اسے بتا رکھا ہے کہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ سبھی معاف کرے، اس کے لیے تم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو اور کوئی بھی برے کام مت کرو اور نیکی کے راستے پہ چلو۔ اس میں بتایا کہ وہ اللہ تو ہے، اللہ نے مومنوں کے دل میں نازل تسلی فرمائے جس سے کہ وہ نیک راستے پہ اور ہدایت والے راستے پہ چل سکے۔ ایمان والے مومن عورتوں مومن مردوں کو اس جگہ پہنچا ہے جہاں پہ نہریں بہہ رہی ہو اور وہاں پہ ان کا ایمان تازہ ہو جائے، اور وہ عورتیں اور آدمی جو اللہ کی راہ میں نہیں چلتے، اللہ کے ہر چیز کو برا مانتے، غلط راہ پہ چلتے، ان کے لیے بہت ہی بھیانک دوزخ ان کے لیے تیار کیا گیا ہے، جہاں پہ وہ جلیں گے بری موت میں۔ اور ہم سب اللہ پر اور ان کے
रसूल पर ईमान लाए और उनके रास्ते पे चले, उनकी मदद करें, लोगों की मदद करें और नेकी अपनाएँ। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ना लाए, वह उनके लिए दोज़ख है, जहन्नुम में दोज़ख तैयार है। और इसमें जो भी है सारी जहान, सारा सृष्टि वगैरह सब अल्लाह ने ही बनाया, उसके आगे किसी की क्या चल सकती है, आखिरकार हमें भी तो उसी ने ही बनाया। सच में बहुत ही अच्छा वीडियो लगा, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पे बनाए रखना। जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया, वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।